دوست باشید، اتفاق باشید. شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید. شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи тилотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем бинандаҳои азиз. 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар маросими муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар маросими муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. дар барномаи консертӣ бахшида ба муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ асарҳои композиторони тоҷик ва ҷаҳон бо иштироки хонандагони коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов, мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуравӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратулло Атоев иҷро гардид. дар нахустин консерти ҳунармандони навраси оркестри давлатии симфонӣ шеърҳои шоирони маҳбуби шинохтаи кишвар Муҳаммад Ғоиб, Низом Қосим, Ҷамолиддин Каримзода ва Даврони Давлат дар васфи Тоҷикистон, Модар, Душанбе ва оҳангҳои композиторони ҷаҳонӣ Моцарт, Бетховен, Камбиз Муждаҳӣ, оҳангсозони тоҷик Фарҳод Зикир, Ибодулло Машраб, Саидқул Билолов, Амирбек Мусозода, Далер Тиллоев, Шӯҳрат Ашуров ва Бахтовар Давлатов бо санъати воло иҷро карда шуд ки аз тарафи иштирокдорони чорабинӣ бо кафкӯбиҳои пурмавҷ истиқбол ёфт. мавриди зикри хос аст ки оркестри симфонии кӯдакон ва наврасон дар ҳайати кӯдакону наврасони лаёқатманд ба ҳайси захираи кадрҳои академияи санъат бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 7 апрели соли 2024 дар назди муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ таъсис дода шуда буд. ҳоло теъдоди ҳунармандони ин оркестри симфонӣ 78 кӯдаку наврасро ташкил медиҳад. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бошад. бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи августи соли 2016 таъсис ёфта буд. оркестри кӯдакон ва наврасон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри шиносоӣ бо олами мусиқии касбӣ, тарбияи истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати мусиқӣ, баландбардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ ва рушди қобилияти навозандагии ҷавонон таъсис дода шудааст. бояд гуфт ки аксари ҳунармандони имрӯза ғолибони озмуни ҷумҳуравии тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошанд. ҳунарнамоии волои ин ҳунармандони наврас бори дигар собит менамояд ки иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълону роҳандозии чунин озмунҳои ҷумҳуравӣ ки ҳадафи аслиашон дарёфту кашфи чеҳраҳо ва истеъдодҳои нав дар миёни кӯдакону наврасон мебошад, меваҳои ширин ба бор овардан ва минбаъд ҳам хоҳанд овард. ёдовар бояд шуд ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оркестри давлатии симфонӣ бо асбобҳои муосири торӣ, нафасӣ ва зарбию навозандагии хос ва бинои алоҳида таъмин гардид. бино бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба фаъолияти эҷодии муассиса таъмир карда шуда аз ибтидои соли 2018 расман ба истифода дода шуд.
ҳоло ба ҳайати оркестр зиёда аз 127 мутрибу мутахассиси ҷавони хатмкардаи мактабҳои мусиқии касбии дохил ва хориҷ ҷалб карда шуданд. ба муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мутрибони касбӣ тахассусӣ аз ҳисоби хатмкардагони консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабшоҳ Сатторов, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси озмун шомил гаштанд. оркестри давлатии симфонӣ дар тӯри фаъолияти худ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ба давлатҳои хориҷ аз ҷумла ба Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон ва Озарбойҷон сафарҳои ҳунарӣ анҷом додааст. баъди анҷоми барномаи нахустини консертии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунару истеъдоди ромишгарон баҳои баланд доданд. зимни суҳбати самимӣ бо аҳли ҳунар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои интихоб ва таълиму тарбияи кадрҳои ҷавону ояндадори соҳа ва саҳмгузорӣ дар рушди фарҳанги кишвар ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. истиқлолият тантанаи хират ва андешаи миллати солору кӯҳанбунёди тоҷик, оғози марҳилаи навини давлатдории миллӣ, омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯз буда, василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама нишонаи возеҳи ҳастии миллат аст. бо дар назардошти ин ҳифзу гиромидошти музаффариятҳо, аз ҷумла пойдории ваҳдати миллӣ ки ифтихори кулис дар раванди рушд бо ҳаммаромӣ ҷараён дорад. фахриддини муҳаммадюсуф мавзӯъро шарҳ медиҳад. раванди ҷаҳонишавӣ собит месозад ки марҳилаи муосир авҷи бархурди тамаддунҳо ва пиёда кардани ҳадафҳост. дар ин ҷараён баҳри пойдории дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ки бар пояи ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳудӯстӣ ва суботи сартосарӣ ба даст омадааст, ҳуввияти миллӣ тақозо мегардад. бо такя ба сиёсати пешгирифтаи фарзанди баруманд ва наҷотдиҳандаи миллат аз вартаи ҳалокат, пешвои пурифтихор муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чун кишвари ташаббускору созанда, муҳимтар аз ҳама сулҳовар бо шарофати сиёсати хориҷии худ ки дар заминаи низоми дарҳои боз татбиқ менамояд, тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷӣ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. дар ин раванд нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолнокӣ дар ҳалли ин ё он масоил чун намуна ба қайд гирифта мешавад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои байналмилалии худ дар байни сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ як шӯҳрати хосаеро бархурдор аст. чандин маротиба аз минбарҳои баланди созмони милали муттаҳид дар атрофи масъалаҳои мубрами ҷаҳони муосир, бахусус дар атрофи масъалаи тағйирёбии иқлим, дар атрофи масъалаи таҳдиду хатарҳои замони муосир аз ҷумла терроризм, экстремизм, пешгирии терроризм, пешгирии экстремизм, обшавии пиряхҳо ва дар оянда ба амал омадани баҳсҳо дар атрофи истифодаи сарчашмаҳо, захираҳои обии аз ҷониби президенти кишвар бори аввал дар сатҳи ҷаҳонӣ садо доданд ва ба наздикӣ боз дар чорабиниҳои минтақавию байналмилалие ки баргузор гардиданд президенти кишвар фаъолона ширкат варзиданд. воқеан ҳам президенти кишвар ҳамчун як сарвари соҳибтаҷриба, ҳамчун як сарвари сиёсии соҳибмактаб ки пастию баландӣ шебу фарозҳои зиёдеро аз сар гузаронидааст, дар байни сарварони сиёсии дигар эҳтироми хосаеро соҳиб аст ва дар аксар маврид аз президенти мамлакат низ дар атрофи баъзан масъалаҳо машваратҳо низ сурат мегирад. бубинед президенти кишвар дар атрофи ҳалли низои сиёсӣ таҷрибаи бое доранд, яъне дар кӯтоҳтарин муддат тавонистанд як низои калонмиқёсеро ки дар ҳудудҳои кишвар доман паҳн карда буд ҳал карданд ва дар самти низошиносӣ ва ҳалли низоҳо президенти кишвар гуфтан мумкин аст ки яке аз коршиносон дар байни сарварони сиёсии байналмилалӣ аст.
نکسرشتی تامین نیکوهولی آینده با سعادت بشریت و دیگر اهداف منفعت بخش خاصی مردم تاجیک است که هزار ساله ها گذشتگان ما نیز تلقین می‌کردند. حکومت جمهوری تاجیکستان در نوبت خود با مقصد بلند برداشتن نیکوهولی خلق، رشد اقتصاد در زمینه همگونه شکل مالکیت، تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان از جمله متحدی جامعه امکانات فراهم آورده رشد منبع تاجیکستان صاحب استقلال را تحکیم می‌بخشد. در برابر این با مقصد رسیدن به هدف‌های عالی و تحکیم هرچی بیشتری نشانده‌های رشد، دانش بلند سیاسی، معرفتی حقوقی، جهانبینی وسیع و آگاه بودن از روندهای جهانی که در مجموع زیرکی سیاسی عنوان می‌گردد تقاضا می‌شود. امروز تجربه صلح‌آفرینی مردم تاجیک چون روندی ثمرناک مورد آموزش قرار داشتم باعث افتخار مردم کشور مخصوصا نسل نورس و جوان است که چون میراث بزرگ ارزگذاری شده این نعمت عالی اتحاد و یگانگی و آسایشتگی ملی چون گوهرک چشم باید حفظ گردد. اگرچه استقلالیت بزرگترین جشن ملی است، پس وحدت ملی ارزش عالی دوره صاحب استقلالی میباشد، زیرا وحدت ملی اساس زمینه رشد مملکت و زندگی شایسته مردم را فراهم آورد. تحلیل و مشاهده ها نشان میدهند که همه گونه عملکرد سروری دولت، پرزیدنت کشور و سیاست پیشگرفته سروری دولت نه تنها با منفعت ساکنان کشور است، برای سعادت و خوشحالی ساکنان کشور است، بلکه سیاست میباشد که با منفعت های جامعه جهانی، با منفعت های تمام خلقیت های جامعه جهانی جوابگو بوده، با منفعت عموم بشریت موافقت میکند و باعث حل پرابلم های گلوبالی میشود که در نتیجه هم امنیت ملی تاجیکستان، هم امنیت منطقوی و هم امنیت بین الخلقی میتوانند که تامین گردند. واقعا امنیتی که امروز در تاجیکستان پای برجاست ثمره ارزشمند وحدت و همدلی است که افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی میباشد. این است که ملت باستانی و تمدن‌آفر تاجیک در فضای صلح و آسایش در روحیه فرح و نشاط و با دستاوردهای مناسب سازندگی و بنیادکاری به پیشرفت نائل می‌گردند. مردم سربلند تاجیکستان با تکیه به خیرات ازلی با درک تمام مسئولیت وطنداری و خویشتن‌شناسی تحت رهبری سرور عاقل و دوراندیش محترم امامعلی رحمان به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. مقام و اعتبار این سرزمین اجدادی را در عرصه جهان استوار می‌گردانند. حفظ و حمایت و معرفی میراث گرانبهای تمدنی اجدادی، اعتراف گردیدن این تشبس‌های سازنده تاجیکستان از جانب جامعه جهان، بهره‌ور ساختن نسل نورس از نور معرفت و تأمین شرایط ارزنده زندگی ارزیابی می شود. روغن کارزار ننگوناموس و جبهه بزرگ سازندگی است. همین عزم استوار و قوی و متین ارادگی است که امروزها کار در تمام قطعه‌های ساختمانی طبق نقشه‌های پیشبینی گردیده جریان دارد. توجه کنید با گزارش همکاران ما از جریان بنیاد این انشاءات عظیم عصر. عظیم‌ترین انشاءات است نیروگاه برقی آبی روغن با تشبس‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی کشور احیا گردیده دوچرخه آن تاکنون به کار انداخته شده است. حالا کارهای مستحکم کنی در بالای آب قبول کننده های دائمی از روی لایحه ادامه داشته هدف کارگران و متخصصان با اجرای با صفت نشاندادها روانه کرده شده است. در منطقه یدروی سربند کار به طور شبانه روزی در دو بست ادامه داشته همه روزه تعداد زیادی تکنیکی و مکانیزم های پراقتدار سفربر کرده شده است. در یدروی سربند نیروگاه مواد اساسی ساختمانی موافق تکنولوژی قبط به قبط خوابانیده شده همه روزه صفت کار سنجیده می شود. ما ساختمانی نطلو هستم. ما زمان در مرکز اساسی سربند قرار داریم در نشانه 1069 که در اینجا با خواباندن گیلخوک مشغول کار هستیم. در اینجا تمام کارمندان با کسی وطندوستی و رویای بلند وطنداری اینجا کرده شده‌ایم. عین زمان در نیروگاه کارها طبق جدول تصدیق گردیده با صورت و صفت بلند مخصوصا در آب قبول کنک‌های دائمی، شاخته‌های دروازه‌های صدموی، کامرای وصلگری، نقب سیوم ادامه می‌یابد. در نیروگاه برقی آبی روغن مسئله ساختمانی اساساً طبق لایحه‌ها در دایره استانداردهای جهانی پیش بینی گردیده از جانب کشورهای استحصال کننده تامین کرده می شود. مسئله استفاده شونده اول از تشخیص آزمایشگاه مرکزی ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن می‌گذرد و بعداً طبق خلاصه آن در نیروگاه به کار برده می شود. البته این همه زحمت و مهنت شبانه روزی کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن در آن هستیم
هر چیز زودتر ما این نیروگاه را با صفت خوب ساخته و خاندان هر یکی ساکن کشور نیروی برق تامین کنیم. این هم باشد با زحمت و محنت پیشوای معظم ملت می باشد که ما جوانان در این کشوری عزیز و محبوبمون به سر بلند کار و فعالیت کرده استادیم. روغون یکی از عظیمترین لایه‌های عصر 21 در منطقه آسیای مرکزی و بزرگترین انشاءات هیدروانرژتیکی در جهان اعتراف گردیده است. ساختمان این انشاءات همچون لایحه سطح جهانی دقتی نه تنها متخصصان و کارشناسان ساحه بلکه توجه کشورها و عالمان جهان را به خود جلب نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته جهت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، عملی کردن هدفهای نیک و تأمین زندگی شایسته مردم تلاش‌های خسته‌ناپذیر می‌نماید. در روز دومی نمایشگاه بین‌المللی سودا سوق 2025 در سمت جلب سرمایه، تأسیس کارخانه‌های مشترک، واردات خطهای نوی تکنولوژی و صادرات مال و محصولات صنعتی و کشاورزی تاجیکستان به منطقه‌های گوناگون عالم بین دایره‌های تجارتی و اقتصادی کشورهای خارجی و صاحبکاران و مال استحصال کنندگان مملکت سازشنامه‌های نوی همکاری به تصویب رسید. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در روز دوم نمایشگاه بین‌المللی سودا سوق 2025 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، شرکت‌های سیاحی، خواجگی‌های کشاورزی، تشکیلات و اداره‌های مالیوی، نقلیات و لوجستیک، ساختارهای علمی و تکنیکی، اینچنین مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی امکانات و اقتدارها را معرفی نموده، صاحبکاران و مال استحصال کنندگان جمهوری تاجیکستان و دایره‌های تجارتی و اقتصادی کشورهای خارجی مسئله‌های تشکیل استحصالات مشترک، تأسیس نمایندگی‌ها، جلب بیشتری سرمایه و زیاد نمودن تبادل مال و محصولات را در ملاقات و واخوری‌ها مورد بررسی قرار دادند. همین طور برای جلب سرمایه، تأسیس کارخانه‌های مشترک، واردات خطهای نوی تکنولوژی و صادرات مال و محصولات صنعتی و کشاورزی تاجیکستان به منطقه‌های گوناگون عالم، دایره‌های تجارتی و اقتصادی کشورهای خارجی با صاحبکاران و مال استحصال کنندگان مملکت نزدیک 100 سازشنامه نوی همکاری را به امضا رسانیدند. همزمان ضمن صحبت و واخوری‌ها روند فروش محصولات، اداره‌کنی، مارکتینگ، خدمترسانی و دیگر مسئله‌های مبرم ساحه سودا و تجارت مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. Впервые участвуем в форуме. Форум дает очень большие возможности для поиска потенциальных партнеров и клиентов. Поэтому в поисках экспорта мы направились непосредственно сюда. Хотели бы найти здесь коллег, партнеров и работать с Таджикистаном и с другими странами, конечно, тоже было бы очень интересно посотрудничать. агар дар гузашта аз тоҷикистон ба хориҷи мамлакат бештар ашёи хом ва маҳсулоти нимтайёр содирот карда мешуд, давоми солҳои охир бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ин раванд тағйир ёфт. яъне бо татбиқи ҳадаф ва нақшаҳои рушди саноат, содироти маҳсулоти тайёр ба хориҷи мамлакат зиёд гардид. дар тоҷикистон ҷиҳати комёб шудан ба дастовардҳои аз ин ҳам бештар, аз ҷумла ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, васеъ намудани харитаи содирот, таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав ва вориди хатҳои нави технологӣ, имконияту иқтидорҳои мавҷуда самараноку оқилона истифода бурда мешаванд. дар намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2025 иқтидору имконияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсол, коркард ва банду басти меваи хушк, консерваи меваю сабзавот ҳам муаррифӣ карда шуд. маълумот дода шуд ки ҳамасола танҳо аз вилояти суғд ба хориҷи мамлакат бештар аз 120 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваҷот ва сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. ин рақам ниҳоӣ нест ва дар сурати бештар гардидани харидорони хориҷӣ зиёд шудани ҳаҷми содирот имкон дорад. Мероприятие проходит на очень хорошем уровне. Очень приятно увидеть, что в Таджикистане открываются разные большие предприятия. Нам очень интересно все это увидеть тоже вживую. баргузории намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2025 имкон медиҳад ки дар оянда ҳамкориҳо боз ҳам тақвият ва ҳаҷми содирот, хусусан интиқоли молу маҳсулоти саноатию кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат афзоиш ёбад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор.
در ناحیه رشت در 9 انشاءات تعلیمی کارهای ساختمانی طبق نقشه جریان داشته در سال نو خوانش به استفاده داده می شوند. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به حکومت مملکت، وزارت معارف و علم، راهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شده است که با نظرداشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان در 5 سال آینده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری برای فراگیری 50% کودکان سنی تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تامین نمایند. این است که برای عملی شدن نشاندادهای پیام در ناحیه رشت یک قطار برنامه‌های مکمل و سازنده عملی شده ایستاده است که هدف اساسی آن بنیاد بناهای نوی تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل خوانندگان می باشد. از جمله ساختمان بنای 3 آشانه نزد مؤسسه تعلیمی محله غرمی بالا سال گذشته آغاز گردیده بود. عین زمان کارهای ساختمانی در تخانه بنا جریان داشته، قسمت کارهای باقی مانده مرحله به مرحله اجرا کرده می شود تا در آینده با مورد بهره برداری قرار دادن بنای نوی تعلیمی شرایط تحصیل خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. ساختمان بنای تعلیمی از حساب اهالی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت عملی شده ایستاده است. از روی لایحه با انجام کارهای ساختمانی برای 680 نفر خواننده، سیرخانه‌های گشاد و برق‌هوا و کابینت‌های فنی مهیا می‌گردد. ساختمان بنای داشانه دهه بهارستان جماعت دهات قلعه سرخ از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و سهم اهالی برای 640 نفر خواننده در 2 بخش پیش بینی شده است. تا همین دوره کارهای ساختمان اساسی بنای تعلیمی پوره انجام یافته. قسمت کارهای باقی مانده از جمله رنگ و بارکنی سیمخانه و کابینت‌های فنی، نصب در و تریزه‌ها و دیگر کارهای آبادانی در سال جاری از روی نقشه انجام داده می شود. تا همین دوره سال جاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای قریب 11,000 خواننده جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی مورد بهره برداری قرار گرفته برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های ضروری مهیا گردید. همین طریق کارهای سازندگی در دیگر انشاءات مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت ادامه داشته. کارگران بهره آن جد و جهد دارند تا بناها در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند که آموزگاران و خوانندگان از آنها سالهای طولانی استفاده برند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. آبادانی در محل به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر اسفاره ساکنان و صاحبکاران محلی از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده برده بهر آباد و زیبا نمودن هر یک محل سهم ارزنده خود را می‌گذارند. گزارش صابر ایوبی و صاحبان قربان. در جماعت دهات چیلگزی شهر اسفاره به افتخار جشن پرشکوه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارها را در سمت آبادانی و بنیادکاری تقویت می‌بخشند. ساکنان دهات با حس بلندی و تندرستی سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و اجرای دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت آباد و زیبا نمودن محل زیست طریق حشر منفرش‌کنی و آبادانی راه‌های دهه را آغاز نمودند. از جمله زیاده از 1 کیلومتر قسمت راه اسفاره لاکان که از مرکز دهه می‌گذرد تعمیر و از نفسازی و منفرش کرده می‌شود. امروزها مردم اهلانه و طریق حشر پیاده راه بنیاد نموده راه را برای خوابانیدن اسفالت آماده می‌نمایند. استخدام کنندگان جماعت دهات چیلگزی برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای زیاد و تیاری سخت آماده دیده ایستادند. اینچنین برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جماعت دهات چیلگزی تصمیم گرفته است که همه کوچه‌های حدود محله پورا اسفالت‌پوش کرده شود. همزمان
موضوع دیگر، خط سرحدی دولتی تاجیکستانی صاحب استقلال از جانب فرزندان شجاع و مهنت دوست ملت تاجیک حفظ می گردد. گروه نشعجلاب که می خواستند با عبور مرز سرحد دولتی مواد نشع‌آور و انتقال دهند از جانب حامیان وطن بازداشت گردیده مواد نشع‌آور مصادره کرده شد. мушкилоти муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар ҳамчун яке аз хатарҳои ҷиддӣ ба генофонди миллӣ дар асри 21 боқӣ монда он ба вазъияти сиёсии давлатҳо таҳдид менамояд. миллионҳо нафар бо сабаби истеъмол намудани маводи мухаддир азият мекашанд. илми тиб собит намудааст ки маводи нашовар ба саломатии инсонҳо таъсири манфӣ расонида онҳоро ба бемории гуногун мубтало месозад. танҳо бо роҳи баландбардоштани сатҳи маърифатнокии тиббию ҳуқуқии аҳолӣ, гузарондани корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ ва муборизаи дастаҷамъона паҳншавии маводи нашовар дар ҷомеа пешгирӣ ва решакан мегардад. ин мубориза талошҳои муштараки аҳолӣ, ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва ҳамкории мутақобилан судмандро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ тақозо менамояд. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода як ҳолати қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни чорабинӣ бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир шаҳрвандон Эшмуродов Шоймардон Нарқузиевич соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи шулуми ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода Бойқулов Одилҷон Абдураҳмонович соли таваллудаш 1986 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Нурободи ҷамоати деҳоти Ҷурараҳмони шаҳри Турсунзода ва Худойбердиев Ҷуманазар Маҳмад Раҳимович соли таваллудаш 1971 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Ширинчашмаи ҷамоати деҳоти 10 солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода боздошт гардиданд. ҳамзамон дар ҷои ҳодиса дар ҳудуди заминҳои корами деҳаи Ширинчашмаи ҷамоати деҳоти 10 солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода аз махфигоҳ 3 адад борхалтаи полиэтиленӣ бо маводи нашоовар дар ҳаҷми махсусан калон дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян гардид ки Эшмуродов Шоймардон Нарқузиевич гурӯҳи муташаккили ҷиноятии Нашаҷаллобро таъсис дода бо истифода аз имкониятҳои ҳаммаслакони ҷиноятии худ Бойқулов Одилҷон Абдураҳмонович ва Худойбердиев Ҷуманазар Маҳмад Раҳимович мунтазам хатти сарҳади давлатиро ғайриқонунӣ убур намуда маводи мухаддирро ба таври қочоқ ба ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол медоданд. ман ҳамин 2025 сол ҳамин моҳаи феврал ҳамин молбозор биромадем шоберди шахскати туғрӣ шидем. манда таклиф кард гуфт ки як 70 кило чарс дорем ҳавоя Ӯзбекистон гузарондан дар кор сари килошта $150 ваъда кард. ман розӣ шидем. ҷуманазар шахскати шунос шуда будем гузаронда метем гуфт 20 май занг задем бор тайёре гуфт 70 кило рой мекунем қабул ку гуфт соатаи 9 ба омадан бор омадан рафтем қабул кардем. аз рӯи нишондоди бозоршудагон муайян карда шуд ки Эшмуродов Шоймардон дар асоси маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслакони ҷиноятии худ Худойбердиев Ҷуманазар ва Бойқулов Одилҷон маводи мухаддири мусодирашударо дар махфигоҳ воқеъ дар ҳудуди заминҳои ғалазори деҳаи Ширинчашма пинҳон карда мақсад доштанд бо истифода аз торикии шаб тавассути минтақаи осебпазири сарҳади давлатӣ онро ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. Шаймардан қати ҳамин бозори деҳқон бозорда шаҳри Турсунзода ва хурди маслиҳатаро кардем. як ҷойда 70 кило чарса гум ҳамира Ӯзбекистон гузарондан дар кор ҳамин дар килош $150 худомонда мерасад. хабар манда маъқул шуд. ман гуфтам хайр биштар розӣ шудам. бегаи наздики хонаи Шаймардон рафтем. соатаи 8 буд. зафира омад мара гуфт та мошинаи нафура гуфт ва худаш мошин фуромад куни мошинда бор кард ҳамин чарс 70 кило чарс гуфт ва мора одил қатибат ماشین شایمردن های کرد نزدیک خانه‌اش دفر آمد و عادل قطمه طرف سرخط رفتیمش 400 در درون گندم پرداختیمش. خدایبردی جمانزار 20 مای در شب زنگ زد که اودین ماشینتون چخیر ساز اگر ساز باشه بیا یک کارد هست چند سو میتی گفتیم و یکی گفت $1000 میتیم بیا گفت یک کار نصب هست گفت همین پیشی جمعه آمدیم و یکی که ماشین نقلش ماشین مدتی من یک جای میرم میام گفت ماشین باید دادیم و یک ساعت رفت یک ساعت پس آمد که
بیا های کن که کافه ما وای ماشین مودا 70 کیلو چرس багаж در جای کدایی بود خالته ده یه روز پس با زنگ زد که پگه بیار گفت همینان مادر کمتر یاردن تی طرفی ازبکستان میبریم گفت. تشخیص اختصاصی شعبه اکسپرتیزه سودی агентии назорати маводи нашоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муайян намуд ки маводи мухаддири мусодира шуда навъҳои ҳашиш ва афюн буда вазни холиси он 69 килограмму 665 граммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби раисати тафтишоти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди д ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. بینندگان گرامی در همین جا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید.